पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाके किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 165 से 170 के लगभग बनती है। इस तरह पाकिस्तान। मेरा नाम अली, आप देख रहे हैं अली रिएक्शन चैनल। तो वही आजकल जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो इसमें यार मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि यार इन पे कंपैरिजन दो, वो भी पाकिस्तान और इसराइल का, जो उनकी मेन पावर है, आर्मी है। तो मैं कहा क्यों नहीं यार, देते हैं, जानते हैं, पहले जानते हैं कि कौन सा मुल्क सुपर पावर है इस लिहाज से। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चले शुरू करते हैं। वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान दुनिया में दो ऐसी वाहिद रियासतें हैं जो कि यके बाद दीगरे मजहब के नाम पर मार्ज़े वजूद में आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक के दरमियान एक डिटेल मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क फतह याब होगा। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसराइल के रकबे की बात की जाए तो 1946 में यहूदी इसराइल सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के जरिए कुछ रकबा हथिया लिया गया, जिससे यहूदी इसराइल का रकबा बढ़ गया और इसके बाद इसराइल की जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर मजीद कब्जा कर लिया। इस तरह 1968 से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों से रकबा छीनकर अपने कब्जे में करता जा रहा है। इस तरह इसका मौजूदा रकबा, जिसमें गैर कानूनी रकबा भी शामिल है, 20,770 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है। इस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से इसराइल दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल ने गोया के एटमी धमाकों को पोशीदा रखा और खुलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 है और इस लिहाज से इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाके किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 165 से 170 के लगभग बनती है। इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइली फौज की अगर बात की जाए तो इसकी फौज की तादाद 1,70,000 है, जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइल की फौज की कुल नफरी 6,35,000 बनती है। फौजी अफराद की तादाद के लिहाज से इसराइल 29वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 6,80,000 और रिजर्व फौज की तादाद 5,85,000 से ज्यादा है और इसके अलावा नेशनल गार्ड और इन्वेंट्री मिलाकर 1,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाक फौज की कुल नफरी 13,92,000 के करीब बनती है और फौजी नफरी के लिहाज से पाक फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर टैंकों की बात की जाए तो इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 4,000 से ज्यादा है। इसराइल के पास तोपों की तादाद 1372 है और पाक फौज के पास तोपों की तादाद 1900 से ज्यादा है। एपीवी की तादाद इसराइल के पास 5,620 है, जबकि इसके मुकाबले पर पाक फौज के पास 4,080 है। इसराइल के पास 1312 हेलीकॉप्टर, जिनमें हर तरह के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 465 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइल की ऐसी तोपें जो खुदकार निजाम से चलती हैं उनकी तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 680 है। इसराइल के पास ऐसी कोई तोप नहीं जिसके जरिए एटमी हथियार चलाए जा सकते हों, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है और ये तोपें हाल ही में पाक फौज में शामिल की गई हैं। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाक फिजाइया की नफरी 91,200 है। इसराइल के पास छोटे बड़े त्यारों की तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के त्यारे मिलाकर
1265 طیارے بنتے ہیں۔ اسرائیل کی فضائیہ میں سب سے خطرناک اور مین طیارے سمجھے جانے والے جنگی طیاروں میں F-35، F-16 اور F-15 شامل ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس عام طیاروں میں JF-17 تھنڈر، F-16، معراج 5 اور J-10C طیارے شامل ہیں۔ پیارے دوستو، جنگ کے دوران اسرائیل نے اب تک دشمن کے 913 طیاروں کو تباہ کیا ہے اور اس کے اپنے 425 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس طرح اسرائیل کی نسبت 1 اور 2 کی بنتی ہے، جبکہ پاکستان نے اپنی تمام جنگوں کے دوران 255 لڑاکا طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کے صرف 49 طیارے تباہ ہوئے ہیں، اور اس طرح اس کی نسبت 1 اور 5 کی بنتی ہے۔ اسرائیل نے آج تک پاکستان کا کوئی طیارہ تباہ نہیں کیا، جبکہ پاکستان نے 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا اور پاک فضائیہ کے پائلٹس نے اسرائیل کے 10 جنگی جہاز تباہ کیے تھے، جبکہ پاک فوج کا کوئی جہاز اسرائیل نہ گرا سکا۔ اس کے علاوہ 6 جہازوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اب اگر نیوی کی بات کی جائے تو اسرائیل کی نیوی میں کل نفری 20,000 ہے، جن میں ایکٹیو اور ریزرو دونوں ہی شامل ہیں، جبکہ پاکستان نیوی کی نفری کی تعداد 25,000 ہے۔ میرین اور کاسٹ گارڈوں کو ملا کر ٹوٹل 8,000 بنتی ہے۔ اسرائیل کی نیوی کے پاس کل ہتھیاروں کی تعداد 65 ہے، جن میں بحری جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس نیول اثاثوں کی تعداد 226 ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت صرف 6 آبدوزیں ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ان آبدوزوں کی تعداد 8 ہے۔ اسرائیل کے پاس ایسا لانگ رینج میزائل موجود ہے جو پاکستان تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس کا نام جریکو 3 ہے، جس کی رینج 4500 سے 6500 کلومیٹر تک ہے، جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل میزائل ہے جس کی رینج 2500 سے 3700 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ گوری 3 میزائل کی رینج 2500 سے 3500 کلومیٹر، جبکہ شاہین 4 جس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے۔ پیارے دوستو، یہ سارے میزائل ایسے میزائلز ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کا ابابیل میزائل MIRV ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ہی میزائل بیک وقت 8 سے 10 ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ایک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور اسرائیل کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں ہے، جبکہ پاک فوج کے پاس اس صلاحیت کا حامل میزائل ابابیل موجود ہے۔ اگر ICBM میزائل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس ابھی تک ایسا کوئی میزائل نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس ٹیپو میزائل جس کی رینج 7000 سے 9000 کلومیٹر اور اس کے علاوہ تیمور میزائل بھی موجود ہے جس کی رینج 8000 سے 12000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسرائیل اور پاکستان کے درمیان عالمی سطح پر جو مشترکہ چیز ہے وہ اسرائیل سے امریکہ کا ساتھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ عالمی سطح پر اسرائیل اور امریکہ کا موقف ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور چین کے تعلقات برادرانہ بھی ہیں اور دوستانہ بھی۔ اس طرح ایک طرف امریکہ اور اسرائیل تو دوسری طرف پاکستان اور چین برابر کا جوڑ ہے۔ تو پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد تو یہ تھا میری آج کا ریئیکشن۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے بولا یار ان کمپیریزن دو ریئیکشن دو اس پہ، تاکہ ہم جانیں کیا صورتحال ہے اس کا۔ تو بھائی انشاءاللہ فتح تو ہماری ہوگی پاکستان کی انشاءاللہ جو بھی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ مزہ آئے تو پھر چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔